బాలు రాలే పేర్చుకుంటా అంట చూసుకుంటా మమ్మల్ని గుడికి మధ్యలో కొద్దిగా మర్చిపోయి మాత్రం వదిలేయండి. మర్చిపోతే మాత్రం రావాలి.
యోషి సాయి అంటించారు పక్కన మొక్కున్న సాయి కూర్చొని देवा साई पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ चंदन की सेवा साई जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे साई जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे साई जय जगदीश हरे ओम साई श्री साई जय जय साई जया जया साई ओम साई श्री साई जय जय साई जया जया साई जया जया साई ओम साई श्री साई जय जय साई जया जया साई ओम साई श्री साई जय जय साई जया जया साई जया जया साई ओम गंगायै नमः ओम यमुनायै नमः ओम सरस्वत्यै नमः हस्तवृक्षाल्या कावेर्यै नमः ओम विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षाय नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः दिनाजाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे ओम श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः उत्तिष्ठन्तो भूतविशाचाः ये ते भूमिभारकाः एतेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभेत् प्रणस्य परब्रह्मपरमात्मा देवः प्राणायामेव नियोगः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम सुन्दरपरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात् ओम अम्बोजो ब्रह्मभूर्भुवस्वरों संकल्पः उमोपात्त समस्तवृक्षेद्वारा श्रीपरमेश्वरोद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शुभले मुहूर्ते श्रीमहाविष्णुवाक्य प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः तृतीयवारार्धे श्वेतवाराः कल्पे जम्बोद्वीपे वैवस्वतमन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे प्रथखण्डे मेरोः पश्चिम विभागे श्रीशिरस्याय प्रदेशे कृष्णाकारे मध्यप्रदेशे आन्ध्रप्रदेशे अमृतसरे दक्षिणे ब्राह्मणाचार्य
నిలబడు అట్లా నిలబడు అట్లా నిలబడు राशि रत्न यज्ञेश काशी नरसिंह दत्तात्रेय गिरिधर जयलक्ष्मी वसन तोरण राजशेखर श्रवण श्रवण आत्मश दत्ते जनक कार्तिक स्वामीनाथ शैलज रम्या रवींद्र गौतम अग्नि रवींद्र शांत कृष्णकांत यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव सीद परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते। स्वाहा ओम भवाय स्वाहा ओम सर्वाय स्वाहा ओम त्रिलोकेशाय स्वाहा ओम श्रीकंठाय स्वाहा ओम शिवाप्रियाय स्वाहा ओम उग्राय स्वाहा ओम कपालिने स्वाहा ओम अंधकासुरसूदने स्वाहा ओम कामारये स्वाहा
ओम गंगाधराय स्वाहा ओम ललाटाक्षाय स्वाहा ओम कालकालाय स्वाहा ओम कृपानिधये स्वाहा ओम भीमाय स्वाहा ओम परशुभस्ताय स्वाहा ओम मृगपाणे स्वाहा ओम जटाधराय स्वाहा ओम कैलासवासुने स्वाहा ओम कवचने स्वाहा ओम कठोराय स्वाहा ओम त्रिपुरांतकाय स्वाहा ओम वृषांगाय स्वाहा ओम वृषभारूणाय स्वाहा ओम भस्मोद्धूल विग्रहाय स्वाहा ओम रामप्रियाय स्वाहा ओम सुरमयाय स्वाहा ओम त्रयीमूर्तये स्वाहा ओम अनीश्वराय स्वाहा ओम सर्वज्ञाय स्वाहा ओम परमात्मने स्वाहा ओम सोमसूर्यादिलोचनाय स्वाहा ओम हंसे स्वाहा ओम यज्ञमयाय स्वाहा महाकाली स्वाहा ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकाय स्वाहा ओम त्रिकालज्ञाय संपन्नाय स्वाहा ओम भुवनेश्वर्यै नमो स्वाहा దాంట్లో దోమలు పడకుండా ఏమన్నా వస్తాడు క్యాన్లు మనం పోరా వాళ్ళ దగ్గర తెచ్చుకోవచ్చామన్నావా అయ్యో ఎత్తుకోపోండి అప్ప పోయేదేమో हरि ओम अग्निमीणे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजं होतारं रत्नधातामम् ओम आतून इंद्रक्षुमन्द
नाभं संग्रभाय महाहस्ते दक्षिणेन विद्माहित्वा तुर्मिन्दुविदे शृणन्तु विमघं तुविमात्रमोभिः नहित्वा शूरदेवानमर्ता सोदुत्सन्दं भीमन्नगां वालयन्ते एत्वान्वन्द्रं स्तवामेषानं वस्वस्वराजं नराधशामर्दिशन्नः प्रस्तोषदुपगासृच्छवत्सामगीयमानम् अभिराधसा जुगुरता ॐ स्वस्ति ఇప్పుడు ఋగ్వేదం తర్వాత యజుర్వేదం. యజుర్వేదంలో మా గురించిన శాఖ రెండు శుక్ల యజుర్వేదం కృష్ణ యజుర్వేదం. హరి ఓం ఈఘేత్తవోర్జేత్తవాభ్యాయవస్థదేవో వాహ సవితా ప్రార్పయ దుశ్రేష్ఠతమ యకర్మణ ఆప్యాయథవామకన్యా ఇంద్రాయ భాగం ప్రజాపతి రణమీవా ఐక్ష్మామ వస్తేన ఈశతమాఘశగ్గు సోధ్రువ అస్మిన్ గోపదౌ స్యాదవీర్జజమ ముస్య పశూన్ పాహి వసోః పవిత్రమాసుద్యౌ రాశి ప్రేధవ్యాసీమ పార్శ్వనో ఘర్మో సద్విషవధా అసి పరమేణ ధమ్నా దృగ్గో హతవమాఫ్పర్మాది దునియాపాదః వసోః పవిత్రమాసి శతధారం వసోః పవిత్రమాసి సహస్రధారం దేవస్త్వా సవితా పునాదుద్వసోః పవిత్రేణ శతధారేణ సుపవాకామదుక్షః సాద్విషవాయుః సాద్విషవకర్మ సాద్విషవధాయాः ఇంద్రస్య త్వా భాగగ్గో సోమేనాతానిమృద్విషణో అవ్యగ్గో రక్ష అగ్నే వ్రతపదే వ్రతం చర్యామి తచ్చగే యంతన్మేరాధ్యదమ్మ ఈగమహమవేతాత్సదియాముపరిమే కస్తవాజోనక్తి సతవాజోనక్తి కసమయిత్వా జోనక్తి కసమయిత్వా జోనక్తి కర్మణేవం వేదాయవమ్మ ప్రత్యుష్టగో రక్షః ప్రత్యుష్ట ఆరాధయో నిష్టపదగో రక్షో నిష్టప్త ఆరాధయః వర్బంత రక్షామన్వయేమి धूरसि धूर्ध्वधूर्बन्धन् धूर्ध्वतन् जोस्मान् धूर्भति धूर्भजं वयं धूर्भमः देवानामभिपन्निदमग्गो सुनिदमं बप्रिदमं दुष्टदमं देवहूतमम् अहृदमसिहवृद्धानन्दो हसवामास्पान्मादि दुनियापादस्पारेखीता विश्वस्वाग्रमदामोरुत्पादाय अहदिग्गो रक्षो लक्षन्तां पञ्च हरि ओम् तृतीयं सामवेदम् ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सस्यवरजे ॐ हव्यदातये निहोता सस्यवरजे सामवेदम् अथर्वणवेदम् ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं दत्तमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलुं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मा सत्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि वक्तुं मा वक्तारं वश्रोतारं वधातारं वधातारं वानोदानोश्यं वपश्चात्ताद वपुरस्ताद वोत्तरात्ताद दक्षिणात्ताद वजोध्वात्ताद उपाधरात्ताद सर्वतो मां पाहि पाहि त्वन्दाद त्वं वाङ्मयस्त्वं जन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं देवं तत्तो जायते सर्वं देवं तत्तिष्ठति सर्वं देवं देवेश्वरि सर्वं देवं देववर्तेति त्वं भूमिरापो नलो नरः त्वं चत्वारि वा आत्मदानि त्वं मत्र्याधीतः त्वं स्थाद्याधीतः त्वं देहत्र्याधीतः त्वं गायत्र्याधीतः त्वं मूलाधारः రావాలి మొక్కునేసిన రండి
रूपिरहे गंगा मोमोशो जनतावे निज डोला श्रीरंगा डोला श्रीरंगा आरती साई बाबा जय मणि जैसा बाबा दया तैसा बाबा दावे से दया जाना ऐसे तुझे मावा तुझे मावा आरती साई बाबा तुम मुझे नाम ज्ञाता हरे संस्कृति व्यारा अगाध तव करणी अगाध विषय अनादा विषय अनादा आरती साई बाबा कलियुगे अवतार सगुण पर ब्रह्म सचर अवतीर्ण चाला से स्वामी दत्ता दिगंबर आरती साई बाबा गुरुवारी भक्त करी दीवारी प्रभु पद पावाय भव भया निवारी आरती साई बाबा निज द्रव्य देवा तव चरण रज सेवा मागने सियात तुम देवादिदेवा देवादिदेवा आरती साई बाबा इच्छिता दिन चातक निर्मल गोया निज सुख माधवे माधवाय संबल पोली भाग अपोली भाग आरती साई बाबा दान जीवा चरणा रजताले दशा विसाव भक्ता विसाव आरती साई बाबा देव देव दत्तावधूता ओ साई अवधूता जोड़ विघ्न तव चरणे देवी तो माता जय देव बचनी दाविसी नाली असंख्य प्रिया మనవడు भवति सदायु पुरुषस्येन्द्रियायुष्येन्द्रिये प्रतिष्ठते सत्याः सन्ति रोदनो रोदमानः शोभनो शोभमानः
Cover. రూపేష్